Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Чӣ хале ки мебинед, ман парда часпонӣ катим машғул ва ман ин парда вай кардам. Камтар бинед, заминда мерасад. Бисёр не камтар, хай кам мака ки дига боло мешуд, зур мешуд, лекин афсус ки ам хеле шуд. Ана ҳамин намуд пардаҳо мо харидем. Фикротуна комментарияда нависен кани чӣ хел. Ана ҳамин хел ҳастай. Вайда камерада ай вай тараф рӯшноӣ омадестай, барои ҳамин хушрӯ нишон надодестай. А так беҳад хушрӯ ҳастан. Ана ҳамин хел. Ина бинен то замина расидестай. Ман инҷоҳош ман хеле безебманда маъқул нестай парда вақте ки полда мерасад. Камтар баланд бошад, ози детски низ часпондагӣ ҳастам. Ана вай идеални шудагӣ. Мана инҷа дидем баъда хел рости хушрӯ намеистад. Баъд мана хел карда меистиша ки то ки вай парда хушрӯ истад. Полда расидесад намехорад. Ихелда намедонам, манда маъқул нағз, лекин ҳамин ду тарафаш бинен инҷаҳош кушода мемонад. Ай пушти ҳамин вай гуфта барои ҳавай маъқул неа онҷоҳош. Атак хай мешад нағз. Вай ин хонада мо 8 метр гирифтагӣ ҳастем. Парда 8 метр ҳастай ҳамин, лекин намегӯ ки 8 метр. Ай бовар кунед дӯстони азиз. Ва агар ки пул мебуд 9 метр. Не ки хай ман якум бора хардисам, ман намедонистам ки масалан ман фикр кардам ки ҳоли ин 8 метрам хел хушрӯ меистад ки хушрӯ истодагӣ, не ки бо ман мехостам ки бо бисёртар бошад. Хай ҳам хелшам хушрӯ нағз манда маъқул, не ки полда расидестай ҳаминаш маъқул не. ҳозир рафтем инҷа аҳамият натиҳен. Ман ин шкаф болои шкаф биромадам, барои ҳамин хотир курпои инҷада парстум меистадам. хел уборка кардам, беҳад монда шудам. Намехел дӯстони азиз, наконец-то парда шуд хони мода. Ва ман инҷа детски ани детски бошад, ман хел камтар вай чӣ мегӯям, хел ғафс не, нами хели сафедаки сафеда инҷа ба фикрам унҷа малушнитара. оз ман жалюзиҳои пӯшонам камтар торик шавад, ба маълум мешавад. Ана жалюзиҳои пӯшидам, света даргирондум. Ман инаша бинед чӣ хел поёнаш идеални вообще полда намерасад ва худ мегӯ ки 1 сантиметр ай пол баландай тамом. Анам хеле шудаге детски низ беҳад хушрӯ шудаге ва ҳаминаш безеб ки дузанда пардая бридай. Ростига ман намехостам ки штоби бранша, ман мехостам ки бо болошам хел где-то 40 сантиметраша брида парфтагӣ ҳастай. Ва 40 сантиметрам хел поёнаш да меистад, хушрӯ мешуд. Барои он ки ҳозир ман авай бинен лентаҳош ҳама хел маълум ҳастай, безеб метобад ки авай 40 сантиметри дига мебудак, қат кардагӣ мебуд, хушрӯ меистодак ранги вай барин. Ман гӯем хушрӯ меистодак, лекин афсус ки брида парфташа. Ман намедонистам ки мебранд пардая. Но хаям хел шудая. Ана мехел дӯстони азиз, нависен фикротуна комментарияда, ман интизор. Нависен кани вкуси мо чӣ хел маъқул шуд ё ки не пардаҳо. Ман гӯем ҳамин хел. Ва ҳозир як фикри дигада омаду ман ки ини парди спальня канда ин залда занумша. Гирам мо залда занум, хай ҳозир зал ҳичи надорад. Бо хай инҷа чӣ хел гӯ меҳмонхона барин ва инҷада занам бинум кани то пола чӣ хел ё ки не, ё ки истад. нависен кани фикротуна комментарияда. ё ки истад спальнида парда бепарда наистад гӯем. Намедонам. Бо гуфтесам ки вай пардаҳои хона дидам, фасон хиёл мака инҷадам парда шавад. Намедонам. Нависен фикротуна дӯстони азиз ки парди спальня канда оварда залда занум ё ки не, ё истадум.
تا اینجا پرده گرفتن حالی خیلی وقت گویم. آنمی خیلی اینوش برام سپرتم خوراک تیار کردم و آچمشون با پمیدور آوردن که زویرا بوی کنین گفتم لیکن وای بالگری سرخ نداشتین بلکه خریده روی میکنم که با هزی گفتن که بالگری سرخ نیسته بزرچه می پیشی خانده من جدم خیلی مستوبه وای دور کردم چیچیویچه دور من خیلی مونده هستم که من این پمیدوروی وای با من اینجا دا همه همینه زویرا بوی میکنیم پگه تمتم وای هم بیارن دیزین اوجای هم خیلی مونده شده که گپ زده نمیشد بالگری سرخ انم خیلی دوستانی عزیز من هم خیلی دروز همه روزی دروز من تا ساعت 12 نیم تا حاضر من فقط عبورکه کردم رفتم تریزه شدم من تنها کمش نشان دادم شما دکی چخیل من عبورکه کردم ولی با پگا دوام دارد پگا بالکامو و منم توالت شدن در کار سیاوش دا اوقات شدیمو برام خوابانم شه هم خیلی خوابش گرفته ای که نیلوفر برشه دوستان عزیز من وای کردم سادیک برام آمدیم نیلوفر گرفته پیش ماماش رویم گفته شدن با اینجا آمدم خیلی کم ترک پارک ده بازی کنیم گفته شده نیلوفر انا وایش بینه نمیموند که من وای کنم بالا همی تیگر برار گفته شدن من اکرتی نیلوفر آسیناش خیلی بدن که بریدم شه برای که وای فقط بالاش میکرد و اینجاش بینم که زده وایشه دستش هم خیلی سرخ شده دینه بینم با سهره قهرم گرفته بریده پرتافتم شدم دستش میزنه مالندیس میتونم گو نمیتونم رفتیم اکو بس هم اکامی ششتنه همینجا چی نوبای میبینم حالا اینا شتگن دیدی خود میگه که جوایش داشته باشن خیلی خوبه انا فانتانوی سر دادن میری ترم سیاوش شدیم نکنی نیلوفر هم اجای سیاوش رو تر کردی اختم تر کردی نه تر نکردم میگویی نه غلطی با سیاوش سخت قطعا ای سیاوش شکسته ای ترا وی شکسته بدن با چسبوندین شه سیاوش سیاوش هم اجیشو تر کرده دست رو شد رفتیم اکا ولی سیچکش هم خیلی ستراش نکردین چشموشه میفروی کنی کچلی دوستان عزیز بینن چه خیلی هوا گرفت همه خیلی شمال چون همه جا کی چشمان پوری قم شدن هم خیلی خانه دنه کنیت ستا رسیدیم با ماماشی خیلی انگور گرفتن و حاضی ما وای میکنیم خانه میریم تریزای پوشم که به حد همه جام خیلی چند که امروزه عبورکه کرده ایم چی میشه با کودکای بینن تست نیلوفر رفتیم به حد مانده شدم امروز قریب که ویست چکالس که گشتیم اینجا پیاده رفتیم پیاده آمدیم سیاوش کسی دکسه به کلاسکه برای که کلاسکه گرشته نمیشد حاضر رو کلاسکه میگیریم و نیلوفر اونجا سگ نباشد این طرف که تیر روین یکی اگه خونه سگ حفظ میکنن میترسین نیلو و کلاسکه تا سایدی که میگه تمام دلش میفرود اما کلاسکه هم خالی های کده میبیم هم خیلی دیوید استر منه آسمان قصیب سیاه شده که بارون مایده